आं माने साबो कक साइदों रंजित बायबो आं कक सानाय तामनो सानानै बागै चेष्टा खालायाबो तामनो सानानै बागै चेष्टा खालाय जिसाइनि नांनाय थानियाव आं स्टेटमेन्ट दाना मोसङो थानायाव आं दिल्लीआव वाइसे 72 घन्टा आगरतलायाव वाइसे 72 घन्टा 48 घन्टा तो जों बार दंलायखा जों एकदबारे आरो कुनु मिलावट करे ना माइजाव ना तैनंगो ना सरबस ना जों एकदम क्लियर आरो कुनु मिलावट करे जों नों हिमके हिम कसम थांदों 100 किलोमिटार नों बाइके सालनै बिनो काबार खायबा आरो खय एकटा सन्देह दाउट नि बेबा नों आगि साइया दिबा नि याखं फाटिना नङाबो ताइ बरनो इमोशनल खाजेन को गेल बेलाखेनो हामबाय बिशेष क्लाय तिनिओ खायसा चिनि जे त्रिपुरा राज्यनि राजनीतिकनि जे खेला चलि दं माने आबनो तैयै थाइजा थाइनि कक सानानि बागै दिनै बिशेष क्लाय मेडियानि माध्यमे बिशेष क्लाय मीडिया फ्रेंड्स नंगौ हामबाय ताबुक चिनि जे त्रिपुरा सारंनि थिनां चिनि जे राजनीतिक चिनि भविष्यत चिनि फ्यूचर आबनो तैयै जारा सामुं खालाय दंनाय रंनो कुलियानो नरमां आनि खुलमाया फारो जों युदाय 50 है गबा युदाय 50 प्रलेन पार्टी ट्रक थेगे विशेष क्लाय चिनि जेता ताबुकनि जे पॉलिटिकल सिनेरो जे चलि दं माने आबनो तैयै विशेष क्लाय थाइजा थाइनि कक साना नायजावो जरा चिनि त्रिपुरा सानि थिनांनो तैयै सामुं खालाय दंनाय रखनो प्रेजेंट सिचुएशन प्रेजेंट जे राजनीतिक आबो ब्लाइखेनो जों ताबुक बसकांनि इलेक्शनाव तैयै हट मुभमेन्ट जानि जा कायसा स्ट्रेटेजी सामुं हुमुं तांलाय दलायो हांकाय और तिनि साना नांमानि कक हांकायाबो विशेष क्लायै त्रिपुरा मथानि जे मुभमेन्ट त्रिपुरा सायाकर ताई चिनि जब तनेनि ख्लायथाय इलीगल माइग्रेशन जे विदेशी वितरण हायाकबा जारा और अवैध बाबे हाब तंनाय रखनो तैयै कायसा जों मुभमेन्ट खालाय दंमानि बंनो पुशबेक मा खालायनाय आबनो तै जेता आलोचना चलि दंमानि ताई कायसा हांकांकाय चिनि आलादा हास्टेज खालामनानै डेभलपमेन्ट खालामनानै आबनो तैनो बिसिक चर्चा ताबुनो जेता रिजनल पार्टी रखनि बिसिंगो काय विशेष क्लाय नेशनल पार्टी रक ताबनो हाइलाइट खालाया बाबनो तैया सक चर्चा खालाया गाबनो बागै आईपीएफटी त्रिपुरा मथा ताई अन्नाন্য चिनि जेता रिजनल पार्टी चिकन चिकन दंनाय जेताबुक जों राजनीतिकनि मैदानाव जेता नंखर दंमानि कदे ताबुक प्रेजेंट आबुं काय विशेष काय चिनि ताफुक डेविड मुरासिं बनो हामबाय बुलानो जे प्राय 3000 वर्ग किलोमीटर आगरतला तो दिल्ली पैदल यात्रा खालाय दंमानि आगिबो सालायलाय मानि ककबा हयतो आबो थानायाव कयेक जन बरक चिनि थानायाव म सानानि बागैबो चेष्टा खालायके जेताबो जों खालायनाय दंमानि तिनि बक खालायका ककरै हामबाय हायबेन और किसा आलोचना मा खालायो जाति दखानो तैयै सामुं तां तंलाय माबा जेहेतु और प्रशंसनीय जेबाबे बनो रिसेप्शन खालायका जेबनो हामबाय लाम सकलायका त्रिपुरा तंफ्रु प्राय 7 दिन आगरतला तो चुराइबारि अनेक बरनो प्रशंसा खालाय खुमाला रखा बा केबो रिसा रखा केबो सामुं नमुं बा हामजमुं याफार लाय केबो सुइ लायका केबो मताय लायका गाहाम कक अब तो खालायनाय नांगौ खरकसा लिडार जातीय तो
badi samung khlaimani to hangkai aboni bagai tabuk main kok khabose je bani paidal yatra je Delhi cholo o himani jagao onek brok ni jeta comment jongno kha bobo sao bini personal political interest ni bagi bo khayo hoyto bo rang ajina ni bagi khayo hoyto bo oro buskango candidate ni davida ni bagi khayo hoyto bo oro ekta tibrasani icon ba hero ngani bagi khayo oba hai borok ni wan sumung অনুভব jeta sung comment mungman kokrui jeng to hai ka ba ang personal ang bono kaham ko sinu tai ang bobai 2014 simi ang long march hai ka ba gram rally khlaja angkai tabu je bini rally hai ka bo je yatra khlai thumani jagao jeng nozor rei naimani কিছুটা জায়গা বিনি একটা ঘাটি নুকজাগো কমিয়া নুকজাগো আবো যদিন বখলাই দংখাং গাংকাই আবো বেলাইকেনো সায়াঙ্গো বমাহাই চায়া রমদে নং ইয়াকুংবানো হিমি থানাই নং হোটেলো থনাই চানাই আবো ঠিক আছে কিন্তু বা এমন জায়গারাগো নং যে গাড়ি গাইথাঙ্গো আবো হাই রিপোর্ট তো ফাইও হাইপনো जों আবো যে কেবনো ফোকাস খালাই বা কেবনো আবনো যেটা সুপুট নি মাধ্যমে বা সাকিনি মাধ্যমে जों আবো উঙ্কো খাইমিয়া ওর जों অনুভব খাইমাকা বসে থানায় যে চোরাইবাড়ি তো কালেন আরো প্রায় 100 কিলোমিটার নি উপর আরো 2 দিন বে সফর খাইমানি दिनो 50 किलोमीटर हिमगासी आबो तो थांगी सगैने कारण आगरतला तो शिलं 400 किलोमीटर गावरा प्रत्येक दिन जों 20 থেকে 30 किलोमीटर नि ऊपर जों सफर खाइमिया जों जाना नांगो जों गाहाम खलायै जिनि सरि फिटनेस नारमान बगैबो जों एकटा लेलाम नांगो ओंका हतासा खलायै आबो एकटा लाई थांगो gaje bo kalen lai jeta meglai boraro thangai जों khanaga bo asomsa boni injurung mani porebo joy hospital thanga aro bo najagei rest khlajene bagai doctor be advice jaka abo to bono saimanai bobuju jorti injur kotorongkha hangkai jodino bo injuring ya hangkai অরবো নিনি আরো মেঘালয় বর্ডার নি সিমি জয় পর্যন্ত থানা নেই গাঙ্গাই আরো প্রায় 100 কিলোমিটার কাছাকাছি আরো রাটা সর রক্ষিনা নাংলিয়া সোনাপুর হিনা নাংলিয়া খিলারিয়া থিমনা নাংলিয়া লারম্বাই হিমনা নাংলিয়া আবো বথাঙ্গই আর নাইজাগৈ আরন সিমি তাইসা বই यात्रा খালাই তাবো প্রায় হানি হাই আসাম বর্ডার কাছাকাছি বথাং সুই kokrui angobono kok kesarna musunggo jati dokoni samung cheating ta khlaitung kise misa horrogo oklok gari rok to teijakba gari rok taka thung kaham khayei je mansa himnani bagi chesta khlaidi nung jodina jati dokhona tuyei nini personal interest ni bagai bororok hamjagai nano lam sokmani bororong ni puituno bororong ni bisas gatok tak lagi abo main point gaje nang kemno girja suri lagi kemno motai redi ano simi nasik ta tongdan bagai bo suri di hini baksa suri laikha lob laikha abno bang kisa sanamu jungu jodi nang
kaito no kiru hungkang kai sini ishor no kiru woi nang sangtang tong kai kirnani bokok kento ishor no nang chiting tak tadi abo kaisa ang ning thani bo clear khlaina musung tai kaisa kok hungkang kai sini Maharaj Pradut Kishore thana election basa pura rang kre hinai bini account rakha aro pusuk rang hapka kebo no bo hisab rnani nailia awon bagai bokhur bo sajak chini takuk devi এই যে পাতাল কইনা এনআরসি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আপনো সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইতিনি রাং কেমনারো নাইচা খা কেমনারো রাং না খা আপনি হিসাব পত্র করি কাবো হাইকে প্রদুত কিছুনি পরে পাতাল কইনা জমাতিয়া আর পরে তাই খরকসা বিশ্বজিৎ দেববর্মা হনিব বব ফাকিয়া বব বিনা নিনি রাং সারা স্টলমেন্ট অতরনাই হनै বব ত্রিপুরা সারকনি থানিও স্রাপসা হিরুম ফাইয়া বাজার সালামকা মুখ খাইয়া nga tai abuni pore nga tabu chini taku David Murashi ka price charge jona hero to nga gai bono bosao tabuk charge jona pula chini Maharaj Pradut Kishore abun pore phaiga patal koina jamatia abun pore Biswajit Dr. Biswajit Deborma an pore tabu tak tam soli tong honi khorsa borok media haino bo bono sangmani ka khorsa buri saka David Murashi choli tong মানে অলরেডি তাবো বুকা ডেভিড মিরাসি সিজন কমসে কম 2 থেকে 3 মাস কারণ দিল্লি থাং সগিনি আঙ্কা 2 থেকে 3 মাস তো নাংনাই আউনি সেপেন উপর নাং মেনো কারণ তাঙ্গে হিমালয় রেলওয়ে রুট ন সে আবো 2,500 কিলোমিটার ফনকো কিন্তু পাইডাল আবো লামা হিমি থানা নি গাং কাই প্রায় 3,000 কিলোমিটার কাছাকাছি থানা গরম দে প্রত্যেক 100 কিলোমিটার 4 দিন খেরম খাইছে প্রায় 3,000 বর্গ কিলোমিটার 4 বাই নিনি 3,000 কিলোমিটার ন রখাঙ্কাই 120 দিন প্রায় 4 মাস হাইলাং থাম nga tabu जों साइमानो আগরতলা তো গুয়াহাটি 500 কিলোমিটার গুয়াহাটি তো নেনে শিলিগুড়ি আর 500 কিলোমিটার নাই গাই আর না 1000 কিলোমিটার আর কয়দিন নাংনাই আবো বড় অনুভব খাইমেনো গার চংনুখা থানায় যেটা লে লাগদাক টু দিল্লি হিম ফাইনাই যে সুনম ওয়াকস ও সুনম ওয়ানসুক বহিমি ফাইকা সবর খাইকা আবন পরে ব দিল্লি বো ফাইयै খাটখাটাও दरवाजा बतक फाइया केंतुबा मुंसामाल लांगलिया बबो फिरगुन माथांगा नाखु मिनिस्टार बेकक साइमांगा ना बिनि मेमोरेंडम बो सबमिशन खाइ बबो तक खाइ साइमांगा आरो जोंनुखा बो मालिया दाउ जोंबो प्रश्न अरन फायो जे बो इशु न तुइ बो थांगा अंगा बो तो साका तीनटा इशु मेन अंगा ग्रेटर त्रिपुरालैंड प्लस त्रिपुरासेयाकर बाय इलीगल माइग्रेशन मेन एजेंडा बिनो तीनटा इशु न तुइ बो थाङै दं अंगा अ थांमानि तामो तुइ फाइनाय अंगा बर थाजे कक सामा दंगो ताबुंनि केंद्र सरकारनि प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार अमित शाह ताई नरेंद्र मोदी बर खुंजु नाथं खनायां दंहा बुंनो खुंजु नाथंनो खनारनानि बागैसे आं दिल्लीआव थांगौ नै आबोके एकदम मजेदार बेबार महानि गोबां नेतार बुंनो एगेन्स्ट प्रोटेस्ट खालायो आन्दोलन खालायो किसान आन्दोलन থেকে শুরু खालायो गोबां मा को नेतारकसे बुंनि आ खुंजुनो नाथं मानो खनारि मे आगा डेविड मुरासिं दिल्ली थाङै अमित शाह बाय
Narendra Modi no bomti ke khanarna hangka ba angwana jago kaisa amo se boi bono mungsati phanya hina asalai dolai Narendra Modi ba Amit Shah no se khunjo khanari na phungka abu to wana ma singja kokno o Mamata Banerjee Rahul Gandhi Akhilesh Yadav Uddhav Thackeray bahai neta koto Tejasvi Yadav Songhai Baru sebini khunju no khanari meya David Morasing khunju khanarna hangka abu to wana ma singja kok hangkai obastop no jara bororok bastop khlane nihni wansuk tongnai rok hangka abu khai jaya eon bagino mo alochona khlaine nang hangka tei kesa ko onek borokni proshno nung ki ar thangei ei je Gৃহ মন্ত্রালয় বাই বেলুর জাকনাই নং কক সাই ফাইমানানি কাবলিয়াত তো দं নন আরো ইয়াসাকনানি নং আরো নিনি ককনো সাই ফাইনি আবু তুই গ্রহণ যোগ্যতা তো দं আবুনো তো ওয়ানসুক জাকনাই ক গাবুনি বাগैनो आं तिनि ककनो सानामु जोंगु जे खलायो गाहामनो खलायो किन्तु बा अनेक बरकनि प्रश्न जे इलेक्टेड MLA MDC EM रो ननो जास त्रिपुरा राज्य जरा थांगै बाक्सा जय रग थांगै मालाय बेख्या बाक्सा र तंगै ननो स्राबसा र गिलै हिमलांखा आ बरक नों बै थांया ताबुक जे नों 6-7 जना बरक तलाङै नों थांगा आबो एकटा वानसुक जंनायको गोबांमा बरक थानाय रं बनरक फिरग रहरु तंनानै जानानै असुबिदा गोबांमा बरक सानामु जंजागै दङ जेता फिरग रह जांनाय र रां नांगौ पैसा नांगौ पार दिन 1.5 থেকে 2000 नांगौ आबनो जों प्रोवाइड खायमांला आरांनो जों एरेन्ज खायमांला नक जानि जा रां मै फायदि जों त तागनो गय दंमाने नरा आरो गारि थाइनि बरक सकालिया गाबा दल गोबां हिमै थांगाबा ताकिसा अयनो रगमंगु आ जिनिसटा रगनो जों किसा आलोचना खालामनो नांगौ हंगा ताकिसा र प्रश्न फायो दिल्लीबो हिमै थाङै मान थाइ मानाय जा हंगा तो अनेक बरक प्रश्न खालायो मान थाइ दिल्ली थाङै मानाय जा थांगाबा जों आमेरिका बा हिम थानाय बे गायाबो की पार्टी नि जेताबो कंडीशन खराब आबुनि बारजा रुजुना बागैदा बदायक तो नाखा बा पार्टी नि अवस्था खराब बो पार्टी नि माने पार्टी नि अवस्था खराब माने बो पार्टी नि अवस्था खराब नै बा बारजा नाखा तीव्र मथनि अवस्था खराब टोटली को बंगने जेता मान थाइ जे एकराबो तंनानि कक तंमोन The 125 amendment bill ang phang na tong gor taw BJP rok rajniti thang tongka o jaga wo boni man thaino rakhang kang kai BJP rok ni belu komi thanai BJP rok state o paharo bhage kobja khainai amon bagai pham BJP rok yang tongkhana mangkai tabu tibrasani ka kabon bagai janje ja je parisa mo thani jeta 12 जानुवारि जुलायै आगामी 2026 नि बागै इलेक्सन संताय बैसा सरकार गठन खालायो सरकार कायम दा खालाय दंमोन आबो बुंनि वान सुकमु गाय जोंखर क्लियार नुहुर दंख जेता त्रिपुरा मथा एमन अवस्थायाव दं जेताबो बुंनि जेता मेन भोटार आबो ट्रक अन्य पार्टीको डाइभार्ट दं काउन बागै जों सायदेबा आगि आं प्राय 1 बছर 1.5 बছर नागि आं कायसा प्रेसनि माध्यमे आं सामानि दं बुंनो केबो अमथनो केबो सबाय जानाय बरक किचिं बरक न वालाय बरक कालायनाय भाग्य माले थांनाय नुखना चिनि दारनजित ने एगेन्सो आं एम থেকে MLA থেকে सुरु खलाय बेबाक गोबांमा आं के बसायसु नांलाय खाबलै जे नांलाय मानसा के डेभिड मोरसिं रिक्वेस्ट खालाया अमा हाके नरक जदि नांलाय खां काय मथा तंगलाक बाय थानाय
Engkai da Ranjit bo chesta khlaikia are jeng ojora kagui mangkha tai tangkai tong nukna bole thana yo bo Agartala bo boro ekta bishal misil khlaikia oro Maharaj phainai samani raja thanglia badino kokbo saka jeng tai 10-15 dini bisingno protahar khlainai withdraw khlainai sarkarni nahala yable engkaro punctuality bongni communication relation system kharap Maharaja onyo kok saitong ka Daranjit onyo kok saitong ka ke I durbolota no nasigei odak jara butarok khabai bikena bongni sabutarok khabai bikena ke jara buddhijibi rok engkai abono muthangai narnani bagi chesta khlai tole Maharaj nar thalayo jeng thanayo noka 5 rok dolsa thangka prai 10-12 jona 5 rok Maharaj bai malaikia Gai abo hai kubangma buddhijibi bongno prostab rei tongo o obostawo kuno dino phono jeng walai kaja tangkrudi jeng unity ekta thanjakai tongna nangnai tongdi kaham khlaina nango jati samung tangtini unity strong tongani nango kintu mu je creation nangmani karon tamo main kok tani bagi obo hai obostang obo hai mani karon kha abo kaitoni srap bagi srap nengrang mangka mos-mosti khlaikia jamu jungti icha khlaikia enjoy khaikia EM kha MDC kha elected MLA kha kirilia joto khani raja khlaina jeng matamo jeman chak chalaikia gari pailaikia nok tanglaikia erudita anggo saknable tewisa tibramo thana but Faina yo ketal face faina. Saya toglai yo. Oh khepila ang bongna nangnai. Emon nunglai yo baksa. Moje tabuk ni MDC MLA rongle manor nai. Ketal se faina nangnai kebak. Nang buji sini tata tamba. Oborong noroi ketal se faina nang sinai. Mana tabuk ni je present. O MDC tongnai ro. 50% tongno tongya ni kaisa sondeho tongta gabni bagai I obostao jeng bar no saka mo taning poe nong ni bagai tamne dili thana nangba andolon ro khaidi strike khaidi no angka Maharaj tamsa balance mode koro movement ta khaidi andolon ta khaidi Sakao wasakai Manipur ni hajangor khlaina dia are ningni man thaijana hanani bagi segi sina hanani ko jur khajina hanani ko Delhi yatra khlaini ni man thaijana manai hede aga bosaka tamne David Morasing tamni saka khorsa media bai sungjaga acha sar nung ki aro boma hake nung kok sawi oman thaina tubnai boba hake nungaro memorandum submission khlainai botam sakaba ang to borok bai mala jaman maya ang memorandum submission khlainai ni bagi tang wan sukjak hangkang kai mala jaman maya memorandum submission khlaimaya hangkai nungaro thangmani o thole tamsa nung haina nung lama o thangai prochar khaima bai no Nini mantai nung bai kok sana ne bagai boba to tatang ba nung emon pressure de jeto mantai sok tai rong ne bagai borok agu gui phaini ja ga dino Maharaj tam saka narok to tai 2 sapta ba 3 sapta ni bisingo withdraw khlaina nai Maharaj nung tam hin ang manik sabai kok saitang Ranjit bai bang kok sana tam sana nai bagai chesta khlaiabo Tamno sanan bagi chesta khlai manano control tongdi tining ya ba khanang ya ba soning na akong no bujong bagi chesta khlai BJP ro tam saka tibramo thane supremo tongo boss joto kisu decision nanai Ranjit boto tibramo thane khoroksa leader se bo supremo ya lai bo bai jengkok thane abono jeng asuk dilcha sungjai ka abni bagai jeng jara am party khlainai rok am jonota rok
sini kortoibo tongo kaham hamyano जों सालायनायनि बागै गाबोननि बागै आं दिनै गोबां कगलक रुनायनि बागै थांला गुबै सामुंनो तांदे आं निजि साइड नंनि थानियो आं स्टेटमेन्ट रनाम जोङो थानायो आं दिल्लीआव आइसे 72 घन्टा आगरतलाव आइसे 72 घन्टा 48 घन्टा तो जों बार तंलायखा जों एकेबारे आरो कोनो मिलावट करे ना माइजावो ना तैनंगो ना सरबस नंगो जों एकदम क्लियर आरो कोनो मिलावट करे जों कोनो नै इउज खालाया आं तो न कोन साबले नों हिमके हिमको जों हिम थाने नों हिमके हिमको जों थांदने 100 किलोमिटार नों बाइके सालनै बिन कावर खायबा आरो खै एकटा सन्देह दाउट नि बेबा नों आगि सेमे दिबा निन याखम फाटिना नङाबो ताइ बरकनो इमोशनल खायन को गेबले आकौनो सादलाय याखम फाटिनाय बुकुम फाटिनाय माइमासे आंनाय अंगा जेतबाबे नों हिम दङ तो आबे एकबारे तो वीआईपी सिलाबो हिम दङ ने kaham चाव kaham दङ खाय गाबोन बगै आपनो क्लियर खायदि kaham का हिमदि कुनु आ जागा मिलाबत ताखायदि गांगांगा आबो हामारि फेगला आंका आं आ जेफुरु थांफुरु आं हिसाब खालायनाय गया जों तो आगि कोयला खुनि रगो जों कोयला रक्तान आननकनि बररक प्राय चिनि दलक दं जों मो लारंबाय खिलारियत कालान बडारपुर मो चुराइबारि जों सब समय जों आसा जावाखै आबो बुसुक लक आबरकनो नों सालनि बाय थाङै काबारस खायो गाबो एकटा सन्देह जन पंता गाबोन बागैनो बाकी जे दिन दंखौ आबोनो सिम्पल नों मिलावत ताखाय यानि परिस्कार नों हिमका कुबि हिमै थाने काइटननो हामारि खलायनाय निनि कामयाबि नों नाय आंबो सानाम सुंता गाबोन बागै आं जेता अबनो कयनाम सुंगो ताखुरक फाइदि नरक जदि न नका आसुगु छुतु कमेन्ट हामिया खायै हाय इराय नि साय दङ बायं लाइक्ला सामुं खालायना नांनाय नंगर मुभमेन्ट मा खालायनि जेसकापनो हायाखै नंगर ताइ नों निनि मानथायनो नों ताइ मानान नहिया आन्दोलन मा खालायनाय आन्दोलन खालाया ओइ जत्तन केस बंना नाया कोनो अर हिंसा बंना नाया ओइ बुट बाबा सालाय आराम खालायै राजनीति खालाय चालायनि निंका काले आबोनि मानथाय तैमालिया आमनो गां ताइ केबमा कक साना थांला अमनो कक सानाय दाखरो गां गाय बुसकांगो जों सामुं खालायनायनि बागै नोंनि थानियाव जों हानि हाया हाबान फायो फायलेदि बाहायके टिप्रा लेन्ड चिना आलादा राज्य हास्तिना तुलनानि बागै जों टिप्रा मखाना सिमि नासिगि जों तिनि राजनीति खालायमिया राजानो सिमि जों नासिगि तंमैया गोबां विभिन्न रकम एकटा चिनि दा लामा दंगो आबोनि बागै जों बखलायजाकबा नोंनि थानियावबो जों सानामो दङ फायदि आगुगै फायदि बसकांगो खालायजायनि बागै आबोनि बागै चिकन सापक सावैनो बिनियाव आनियाव कक सामनो न पारिका जतनो न हामबाय योदाय 50 टिबालन पार्टी आइ लक्टं